ये सती कौन कले तुलसीदास रामचरितमानस अपमान पाई जोगरे बसी बसिले ता पूर्वरु प्राणटा को उड़ेबा पूर्वरु जणु को डाकिले कला सती मरत हरि हरि ये सन बर मागा ये जन्म जन्म शिव डाकिले दक्षरा जनंदिनी सती प्राण बाई उड़ी जावा पूर्व कहले ठाकुरे सती मरत हरि सनबर मागा मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा मु आज चली जीवी प्राण उड़ी जीव शरीर नष्ट हो मु परवर्ती समय जोठी जन्म हुए ना कहीं मु जा झी हुए ना कहीं मु अनन्य सुलभ मृत्युंजय शिव हेबे मोर स्वामी जोग बल शरीर को प्राण वायु उड़े देले तुलसीदास सही कहले कौन कहले कहले अस कही सती जोग अग्नि तनुजारा जोग बल शरीर प्राण वायु उड़े देल विचार करंतु जदि अग्नि की डेइबे पुणी तापर केमती जन्म हेबे माने हिमवंतर दुलणी हुई तेणु से पार्वती होती पंडित किए ना प्रकृत होती नारी रत्न नारी रत्न मो माँ माने सुन ये दुनिया रे पिला जन्म न दे क्षीर देइथिबा नारी होती किए से पार्वती जन्म दे ना जोड़ा जोड़ा पिला निजर मातृत्व को तो घृणा करिसंती लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण को वर मागिले केमिति ना दिने लक्ष्मी नारायण सांग होइकी जाउछंती गोटे गाई प्रसव जंत्रणा भोगुछि लक्ष्मी पचारे कहले स्वामी ये गाई का एमती छटपट होछि ना ये प्रसव जंत्रणा भोगुछि धीरे धीरे माँ पाठ करना प्रसव जंत्रणा भोगुछि ना कौन प्रसव करने पूर्व एत जंत्रणा ये भोगुछि ना हाँ ना ता माने मु जदि प्रसव करी एमती जंत्रणा भोगबी ना हाँ ना ना ठाकुरे मु आपण पाखे हाथ जोड़ुची मुझे जंत्रणा भोगबिनी कि माँ हेबिनी कि गर्भधारण करी टिके माँ मैंने विचार कर मु गर्भधारण करी ना कि माँ हेबी नहीं ठाकुर कहले तथास्तु ये कौन नारी जीवन रे पूर्णता बंध्या होउचंती अमंत जे कि के लक्ष्मी लक्ष्मी ताकर संतान संतति नाही ना किंतु पार्वती दुईटी पुओ से दीटा जाक पुओ को माँ पार्वती गर्भरु धारण कर जन्म दे ना केमी जन्म देले आपण माने जानिचंती षढ़ कृतिकारु कार्तिकंकर जन्म मानस पुत्र होचंती माँ पार्वती किए से गणेश अंग मौलू हो कि जार हो बा किंतु जो नारी पिला जन्म न देला से क्षीर दब आज्ञा किंतु देइछे प्रमाण रघुवंश महाकाव्य ना ना जा आमे आम निजस्व गाउनु आमे पाला गाय कहिछु कवि मानकर लेखा को शिखिछु पेट पोषिबा पई गाउछु कालिदास जतबे लिखिचंती आ कहार ताकत अछि ताधरे नालिगार मारिबो कालिदास कहिले कले केमिति ए काई के मु कहूछि कि आउ आगु गले आपण आउ खुशी हेबे से जे आउ टिके अपेक्षा करम ते पुओ कल्याणकारी हूँ सत्यनारायण सर्वइष्ट खंडन करंतु मंगल विधान करंतु सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरि बोल कालिदास कहले अमुपुर पश्यसि देवदारु पुत्री पुत्र सौ वृषभ ध्वजे जो हेम कुंभ स्तन निष्ठुता यस्कंधस्य मातुपय संहार सज्ञ आमर जीवन नाथ
टीका हूँ बसी से जो दी जन यूट्यूब चैनल रेकर्डिंग करी आपण ये केते लोक देखिले ताको सारा ओडिशा कौन चाहिए भारत की विश्व लोक देखिले जदि भारत बाहर किए थे ओडिशा लोक कहला अमुपुर पश्यसी देवदारू कुंभधर निकुंभ मित्र को कहूँ कहला ये जो देवदारू गछ देखुच माँ पार्वती तांकर सुवर्ण बक्षज कुंभ परी बक्षजरू क्षीर देकी कार्तिक को जमती बढ़ई ए देवदारू गछ को माठिया पानी ढालिक देवदारू गछ को बढ़ई तेणु पार्वती पिला जन्म न दे दीटा पिला क्षीर जदि यह मिथ्या ताले ये प्रभास तीर्थ रे वृद्धा वयस रे जशमती बक्षजरू अमृत धरिला कर्ण कले परा सेही प्रभु महामेरु प्रभास तीर्थ रे वृद्धा हो जाइथिले कि जशमती यशोदा क्षीर झर नहीं झरती मो माँ को 92 वर्ष ता बक्षजरू शुष्क बक्षजरू क्षीर झरिब ना झरला माँ पार्वती पिला जन्म न कले भी कालिदास लिखिचंती पार्वती दीटा पिला क्षीर देइचंती से होचंती जोग माया ठीक ये दुनिया रे सबु नाम माँ माने जन्म होइचंती माँ मानक गर्भरु दुर्गा किंतु माँ गर्भरु जन्म नुह से कोडी सीता माँ गर्भरु जन्म नुह द्रौपदी माँ गर्भरु जन्म नुह ना से माने हेले अजनी संभूता माँ दुर्गा जतबेले अजनी संभूता हेले ये दुर्बार महिषासुर प्रादुर्भाव अतिष्ठ हेले ग्रीवाण गण अस्त्र शस्त्र देले देवता माने से अस्त्र शस्त्र देवता मानकर दुर्गा को देले से मारला कि महिषासुर को तार माइला के दुर्गा मारिले माइला के दुर्गांकर उलग्न रूप मारिला महिषासुर जेमती दुर्गा उलग्न हो गले आपना छाए महिषासुर थरिला कारण शास्त्र कही दर्शनात् हरते चित्त स्पर्शनात् हरते बल संभोगात हरते आयु नारी प्रत्यक्ष राक्षस से उलग्न रूपटा हृदकंप कराइला कार महिषासुर महिषासुर आपना छाए दुर्बल हो गला देले माँ मारी मारी उलग्न न हवा पूर्व देवता माने तो अस्त्र देइथिले महिषा मरनतला कहीं ठीक तेणु एटू जेतिकी आपण माने बसछन मल्ले तेरे ताले ताको मारिला किए ना मोहिनी माया माया ताला नारी मोहिनी विष्णु माया घने जे सने विदु छाया नारी मोहिनी माया क्षणिक बिजुली परी जो पुरुष नारी मारे पड़ी ता भविष्य नष्ट हो जाई नष्ट होई गोटे गोटे बुढ़ा हेले भी नारी मारे पड़ी मो स्त्री जा कह सैया नारी माया पड़े सर्वनाश हो गला नारी माया भी क्षणिक बिजुली परी जो पुरुष गछरे नारी नोता लटेला जानता काम शेष मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव जी आपण मैंने उपनीत होती ये सारस्वत समारोह सभार पुआ तार सत्य जुगे जी मला महिषासुर सत्य जुगे महिषासुर मला दुर्गा उलग्न रूप को देखी त्रेतयार बिल आग बही कथा कहीदी बिलंका रामायण सारला दास माँ जनक नंदिनी जानकी उलग्न रूप को देखला सहस्र शिरा रावण आप देखु बिलंका रामायण मृत्युवरण कला द्वापर जुगे द्रौपदी की उलग्न कले गुसा ऋतुस्नाता नारी की गोटे सभारे उलग्न करवा ए पुओ वस्त्र सिना संपूर्ण जानू जौवन न देखिले तार अंगर अनगा उपाय देखी कुरुवंश जलीगला कली जुगरे कौ अजनी संभूता नारी देहरु वस्त्र खसिला विश्व प्रलय थाउ गोटे थाउ सब खोलन बिल्कुल मु किछि ताको पे प्रश्न रखिबि ना मु प्रश्न रखी सत्य जुगरे नियोग प्रथार जन्म हेले विंध्यांक गर्भरु 5 पुओ द्वापर जुगरे नियोग प्रथार जन्म हेले पांडव 5 भाई
त्रेतयारे नियोग प्रथार किए जन्म नेले माने स्वामी नपुंसक स्त्री पर पुरुष सहित मिसिकी पिला जन्म देइछि स्वामी को ज्ञान तो सारे है कि उत्तर तथा मु कही दउछि कहीं था जो खोल दियो शुणु हाँ शुणु राजा हेले सौदास मदयंती अभिशापग्रस्त राजा वशिष्ठ औरसरु मदयंती गर्भरु पुओ जन्म नेला अस्मक तेणु कलिजुगर अजनी संभूता नारी किए केतबेले तांको देहरु वस्त्र खसिले हम विश्व रे प्रलय हब तेणु बाबू आज्ञा से जो कथा ए कथा मु कहिबे आगु केमिति पंडित राक्षस आज विचार करूची नारद कहिदेले कहले तू बड़ बड़ कहूछु तू तो नारी रत्न को घरे रखिनु बड़ कण हबु ये महामूर्ख जहा बुझिछि कहला कहला ठीक अच्छी नारी रत्न अच्छी क्या पाखे ना शिव पाखे बा ना से शिव पाखे नारी रत्न अच्छी लंगड़ा ही गड़ुची तापर कौन नारी रत्न ये मूर्ख कौन जानी शिव कौ लुगा पिंधि शिव स्वतंत्र लुगा पिंधि कौ लुगा दुकान ना शिवंकर खाद्य स्वतंत्र शिवंकर वस्त्र स्वतंत्र ये जानी नहीं ये कहला ठीक अच्छे से बाबाजी को धक्काटे पकेबी ता स्त्री टाक नहीं आस चलला शिवंक सहित से राक्षसर युद्ध दुई जनकर युद्ध हेले जड़े जितब जड़े हार किंतु ये एमिति युद्ध कहीं हारू ना कहीं जितु ना एमती समान हो तार कारण कौन जानी तार कारण कौन ता कारण शिवंक घरे नाई ए शिवंक पाखे नाई राक्षस ना तार कौटी अच्छी तू आज पालक आसीचु हाँ तो प्रकृत सामर्थ्य क्या पाखे क्या तू आज प्रतिष्ठित होइछु जानिछु तो स्त्री पाई प्रत्येक पुरुष पछरे प्रच्छिन्न भाव में प्रत्येक नारी मानकर हाथ अछि हां कुंतला कुमारी सावत कला नारी प्रतिभारे भाग्यवंत पुरुष नारीता पथ सहाय ये नारी धर्म पाई पुरुष हुए बड़ नारी जदि धर्म बुड़ाई देला ता पुरुष बेसी दिन बंचीब नहीं ना ये पार्वती सती किए राक्षसर स्त्री सती तेणु घमा घोट युद्ध शिवंक सहित लगी कहीं कहारी की परास्त कर पारना ना नारायण विचार कले एमती जदि युद्ध चलो विश्व हम अमंगल खराब हो सृष्टि ध्वंस होमती कौशल करे भी ये राक्षस शिवंक हाथ में मर शिव होती मृत्युंजय मृत्युंजय तेणु नारायण कौन कले कले बर मत विश्व दोषित कहू गोटे भल कम जदि आम दोष करवा से दोष दोषरे गणना हेनी ना गोटे भल कम दोष करवा नारायण कौन कले ना कपट करी आज से राक्षस रूप को धारण करी ता स्त्री पाखक चलिए आपण शुणवे जगन्नाथ स्त्री केमिति होइछंती तुलसी बा जगन्नाथ स्त्री केमिति तुलसी हे से विषय में आपण मान कहूँ पुराण आख्या तेणु हाँ से राक्षस जलंधर किंतु तुलसी केमिति जगन्नाथ स्त्री हम जलंधर स्त्री पाखु गले देखु गोटे सती नारीर सतीत्व स्वामीर जीवन निर्भर करे छोटिया नुह नारी नारी चाहिए मुहूर्त के परिवार ध्वंस करदेव नारी चाहिए भंगा संसार को गढ़ीदेव कौन बुझुचु सुना संसार को चुना कर चुना संसार को सुना कर स्त्री जलंधर स्त्री पाखे पहुंचले नारायण जलंधर रूप असल जलंधर शिव सांगे युद्ध कर पहुंचले कहले सुंदरी स्वामी अरे तुम्हें कौन मत चिन्ह पारुन ना कौन चिन्हुची तुम आम मारिक आइल टी अरे से नाई मो से की युद्ध के जानी कहीं से मते मारिदेले बरो भल हमता मु मारी पारुनी कि से मते मारी पारुना भल कर फेरी आस हाँ हाँ आस दीटा को खाईदेव आस मोर खाइबार इच्छा ना कौन इच्छा अवसन्न मनरे टिके शांति पाइबा
ମୁଁ ଟିକେ ତୁମର ଆଶ୍ରା ଖୋଜୁଛି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ବୁଲୁଥାଅ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ କେତେ ଲୋକ ନା ଖଲି କଣ କରିବ ଘଣ୍ଟାଏ ବସାଇଛ ମତେ ତୁମେ କାଲି କାଲି ଘଣ୍ଟାଏ ବସିବ 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 କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି କାଲି ଏଟା ବିଧାନ ନୁହଁ ଗୋଟେ ପାଲା ଦଳ ଆସିକିରି ହଁ ଘଣ୍ଟେ ବସିବାଟା ଏଟା ବିଧାନ ନୁହେଁ ବେଶ ତମେ ଆମ ସାଥିରେ କୋଉଠି ହଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯିବ ଗାୟକର ରହିବା ଦରକାର ବିବେକ ଯେ ସମୟ ମାନେ ବସିଲେଣି ତୁମେ କ'ଣ ଏଠି ସୁଧା ଗାଳୁଥିଲ ଯେ ସେଇ ତ ମାଣିକ ପାଖରେ ବଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲାନି ଆଉ ଆମ କାବୁକୁ କାଶ ଭଲ ଲାଗେ ଆସ ନା ଏମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ପରେ ଇଏ ଯେତେ ଧାମ ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହଉଛି ସେହିପରି ବା ରାମ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି ରାମ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ସେମିତି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ହଁ କହିଲା ଏ ସରଜୁ ନଦୀରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଳ ସମାଧି ହୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାଣ ହେଲା ବେଳେ ଇଏ ପାଟିରେ କେ ପାଣି ଦେଲେ କେତେ ରାମ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସମାଧି ହେଲେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ହଁ ପିଲାମାନେ ମଲା ବେଳେ କିଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ପିଲାମାନେ ବସିକି ଶୁଣ ଶୁଣ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଢାର ହେଇଥିବ 8-10ଟା ପୁଅ ପୁଅ 20-25 ନାତି ନାତୁଣୀ ସାରେ ସେ ହାଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ବାଟରେ ପଡିକିରି ମରିଗଲା ଗାଁ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିବେନି କରିବେ କହିବେ ଇରେ ଦେଖରେ ଇଏ କି ପାପ କରିଥିଲା ଅଧ ବାଟରେ ପଡିକିରି ମଲା ମଲା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହଉଛି 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କେତେ କିଏ କହି 10,008 ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ସବୁ କାଟିଦେ 8ଟା ଥାଉ ଆଉ ପିଲା ହଉଛି 60,080 କାହାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଚାଉଳ ଟ୍ରକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁଥିବ ତୁ ବସିଲୁ ଥିରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ନା କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳେ କିଏ ଟୋପେ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇଛି ନା ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମକାରୀ ବ୍ରଜ ବିଳାସକ ହଟିଆ ନାଗର କାହ୍ନା ରାଧିକା ବଲ୍ଲଭ ବଂଶୀ ବଟବାସୀ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହଁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଛୁଇଁଲା ନା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କି ଅବସ୍ଥାରେ ମଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାର ମଥୁରା ଅଛି ଅଛି ଦ୍ୱାରକା ଅଛି ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ହଁ ରାମ ଅଛନ୍ତି ନା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦିନ ଦିନ ଥିଲା ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ମରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ସେ ମରୁଛନ୍ତି ନବକଳେବର ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ 3 ଥର ନବକଳେବର ହେଲେଣି ତମେ ମୋ ବାଲ୍ୟ ବୟସ ଆଉ ଅଛି ବାଲ୍ୟ ସମୟ ନା ମତେ କିଏ କହିବ କି ସନାତନ ଦାସ ପିଲା ଲୋକ ନା ମୋ ବାଲ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୋ ବାଲ୍ୟ ମୋ ଶରୀରରୁ ମରିଯାଇଛି ମରିଗଲା କୌମାର ଅବସ୍ଥା ମରିଯାଇଛି ମରିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ମରିଯିବ ଆସିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୁଢା ହେଇଯିବା ଇଏ ଦେହ ଭିତରେ କେମିତି ଦେହ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ କୌମାର ଯିଏ ସେ ପୌଣ୍ଡ ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଯୌବନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସେ କୌମାର ଯିଏ ସେ ପୌଗଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ମିନି ଦେହେ କୌମାର ଯୌବନ ଜରା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି କୌମାର ସେଠି ପୌଗଣ୍ଡ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକାଚାର ମତରେ ଆମେ ପୌଗଣ୍ଡ କହିବାଟା ଠିକ ଓହୋ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ହେଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ମତ ଦେବୁ ନା କୋଉ ମତ ଠିକ କୋଉ ମତ ଭୁଲ କହିବୁନି ମୁଁ କ'ଣ ସଚି ଭାଇନା ଭଳିଆ ସମାଲୋଚନା କରିବି ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯାଉ କହନ୍ତି ଯଦୁମଣି କି ଭୁଲ ଆମେ କବି ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅସ୍ମିନି ଦେହେ କୌମାର ଯୌବନ ଜରା ତେଣୁ ସେ ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଯିଏ ସେ କୁମାର ଅବସ୍ଥା ଯୌବନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଧାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନବକଳେବର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖୋଳପା ବଦଳି ଯାଉଛି ସେ ଯେମିତି ସେମିତି
ମୋ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଖୋଳପା ଥିଲା ବାଲ୍ୟ ବେଳେ ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୌବନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ସେ ଖୋଳପା ଆଉ ନଥିବ ନା, ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ ପାଚିଯିବ, ଦାନ୍ତ ପଡିଯିବ, ସମଧୁର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭୂମିରେ ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଦେଖ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାଥ ହେଲେ ନୃସିଂହ ନାଥ ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ନାଥ ହେଲେ କିଏ? ରଘୁନାଥ ରହିଲେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋପୀନାଥ ରହିଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ। ଇଏ ଡରିକିରି ଗଲେ କୋଉଠିକି? ଦ୍ୱାରକା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ବା କଳି ଯୁଗର ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଫେନିଲ ଯୁକ୍ତ ନୀଳ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉଦ୍ବେଳିତ ଉନ୍ମାଦିତ କୁପାରା କୁପାରା ପାରାବାର ସରିତପତି ସମୁଦ୍ରାବ୍ଧି। ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ସବୁତକ ଧାମ ଯଦି ହୁଏ ନଦ ନଦୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରାମ ସଜେଇ ଦେବି କି ଆପଣ ମତେ ରାମ ସଜେଇ ଦେବେ, କୃଷ୍ଣ ସଜାଇ ଦେବେ। ହେ ପୁଅ, ରାମ ନୀଳାରେ ରାମ ନାଚିବେ, କୃଷ୍ଣ ନୀଳାରେ କୃଷ୍ଣ ନାଚିବେ। କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ନାଚିଛି? କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ତ ଏଇଠୁ ଅଣା ହବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ କଥା କହିବି? ମୁଁ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ କଥା କହିବି? ତେଣୁ ହଜୁରେ ସେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସୀତା। ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ? ସୀତା। ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପାର୍ବତୀ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପଡୁନଥିବ। ଫେଚକାମି କଥାରେ ପାଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କି ନା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କହିଲ, ତୋ ଶରୀରରେ ଅଛି ଲୋମ, ମାଂସ, ଚର୍ମ, ମେଦ, ଅସ୍ଥି, ମଜା, ରକ୍ତ, ସବୁ କିଛି। ସବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ସେଇଆ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ହେଲେ ତୁ ପୁରୁଷ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର କୋଉଥିରେ ତିଆରି? କାଠରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର କାହିଁକି କାଠରେ ନୁହଁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର କାଠରେ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ଦାରୁରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର ଦାରୁରେ ତିଆରି ନା। ତୋ ଘରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ବାସ ହଉଛି, ତୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ 60 ପଉଟି ରୋଷେଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଉଛନ୍ତି ନା? କି କଥା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର କାଠରେ ତିଆରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର ଧାତୁରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେନି, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଦି ଭାଇ ଭିନେ ହେଲୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ପାଖରେ? ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ। ଏଇ ଅନାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପଚାରିବାଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାହା ପାଖରେ ସାର୍? କାହା ପାଖରେ ରହିଲା ଖାଲି କହିଲ? ତୋ ପାଖରେ। ମୋ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର ପରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ନବକଳେବର ବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା। ନବକଳେବର ବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, ଲଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା, ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଲି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ, ମୋ ମା ବିଧବା ହେଇନି। ତାହେଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିଧବା ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ନାରୀ ଧର୍ମେ, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମେ ପରା ପୁରୁଷ ମରିଲେ। ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଶୁଣିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରୁ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କୁହନ୍ତୁ? କିଛି ନାହିଁ। ଠିଆ ହେଇଛି ମାଣିକ ଗୌରୁଣୀ,
ଜଗନ୍ନାଥ ଦହି ଦହି ପିଉଛନ୍ତି ଗଲା କାହିଁ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏତେ ନାହିଁ ସେ ତ ଠକିକିନି ପଇସା ମାଗିଲେ ମୁଦି ଖୋଲିଲେ ଦେଲେ ପଛରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ଆଉ ସେ ପାଟି କଲା ଗୋଡେଇଲା ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲା ଏ କାହିଁ କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣି ଏବେ ନୂଆ ବାହାରିବ ସମୀକ୍ଷା ତେଣୁ ପୁଅ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହେଲେ ନାହିଁ ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ନାହିଁ ହେବେ ନା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହଉଥିବ ତାହେଲେ ବିଧବା ହଉଛି କିଏ ହଉଛି କିଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ ବିଧବା ନାରୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ପୁରୁଷ ମରିଗଲା ମରିଗଲା ତା କାଚ କୋଉଥିରେ ବାଡିଆ ହବ କଟୁରେ ସତେ କୋଉଥିରେ ବାଡିଆ ତା କାଚକୁ ବାଡେଇବ କିଏ କୋଉଠି ବାଡିଆ ହବ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଡିଆ ହବ ସାର୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା 99 ବର୍ଷରେ ବର୍ଷିଆଲ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଆସୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କରି ଗୁରୁ 99 ବର୍ଷ ବୁଢାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ 99 ବର୍ଷ କୋଉ ଗାୟକ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ନା କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଏ ଟାପରା ଜନ ଏ ସରିତ କୂଳେ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ ଅସ୍ମରେ ତା କାଚ ଭାଙ୍ଗିବ ଏହା ବିଧି ବିଶେଷ ମନେକର ତୁ ମରିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୋ ସାନ ଭାଇ ହବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦିଅର ତାକୁ ଧରିକିରି ନବ ନଦୀ କୂଳକୁ ଜଳାଶ୍ରୟ କୂଳକୁ ସାରେ ପଥରରେ ହାତ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ଅଶ୍ମ କହିଲେ ପଥର ପାଲା ବାଲା ବି ଟିପିକିରି ରଖ ଅଶ୍ମ କହିଲେ ପଥରରେ ହାତର କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାଡେଇବି କୌଣସି ଲୁହାରେ ବାଡିଆ ହବନି ନା ଏବେ ବି ସେ ପଥର ପଡିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଯୋଉ ପଥରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ନାରୀ ବିଧବା ହୋଇ ହାତରୁ କାଚ ବାଡେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରୁ କାଚ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି ନବକଳେବର ବେଳେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହରୁ ବ୍ରହ୍ମ କି ଶାଳଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ନବ ନୂତନ ବିଗ୍ରହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ କଣ କରିବ ନା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଥର ପଡିଛି ସେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ନଦୀ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଏବେ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି 6ଟା ରଥ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ତାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଥର ପଡିଛି ସେଇ ପଥର ଉପରେ ହାତ ରଖି କାଚ ବାଡେଇ ଦିଏ କିଏ ଯିଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହୁଏ ସିଏ କିଏ ଲେଖିଲେ ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କବି କରମଳା ମଠଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଲା ନୃତ୍ୟନ୍ତି ଦେବଦାସୀ ସଦା देवदासी कौन करे ना से हाथ थोईकरी काच बाड़े दिए जेतिकी समय परिवर्तन हुए पुरातन विग्रह ब्रह्म जेतिकी आपण माने बसचंती सार माने सुनंतु ताले देवदासी जगन्नाथ हुए विधवा विधवा आज्ञा देवदासी जगन्नाथ हुए विधवा विधवा ताले जगन्नाथ स्त्री किए देवदासी हम विधवा जी से स्त्री हम जगन्नाथ स्त्री सारे विधवा ये जो जगन्नाथ स्त्री देवदासी हम कि कहीं हम नहीं एबे हेई परिबनी कहीं हेबनी एबे जेतिकी माँ माने बसित जदि आपण मानकु मु कहिबी देवदासी एबे जगन्नाथ स्त्री हां हां आपण माने बुद्धिजीवी लोक ठीक कहिबे कहबे एबे देवदासी प्रथा नाही धन भाई रे ये भारी जाहे भाई धन अरे पालार पॉइंट दरकार म एबे देवदासी प्रथा अछि ना आपण मानक पाखु केही जने विज्ञ पचारिबे कहबे गायक बाबू एबे तो देवदासी प्रथा नाही हां ताले जगन्नाथ विधवा तो कहीं होना